Sharwa mi chigi si pir chigi kamo zaman et musu. Kamo zaman khosi khuri maslo gama zera niyat pi pir pura kamo zaman et na pute son se leka nichi sampu. Kochi man nichi sadana kola le yan chizera ne yan chizeri ala makos kire kharon. Cha ana nit khupin ba ya. Yana waktu makos ani khupse ju pinge kharon malam makos. Yale pir sa mala ta deri nit sadin. Dan docha yale gadal yan dini zinda yot en shok tiyot piten mega ngasi ngadi maslo yala ziranti yala makwana ta bella shi sa ju tu qabri son sa ju tu yani maslum ko ya. Diri na nit sadin diri shade ta diri ngai diri muridi na abiu. Pir ko jane ko zolle diri rab chatti wa hadis mo ma tab jane ko dile ya.